जय जगन्नाथ सांग मैंने ओडिया सुख संसार चैनल को आपण को बहुत बहुत स्वागत। मिथुन राशि दुखटा केबे दूर हेब सुख केबे आसीबो आपण भाग्य रे आपण जहाँ चाहूचंती ताहा केबे आपण को मिलिबो। आपणकर कष्ट दुख दुर्दशा केबे दूर हेब क्यों ग्रहर अशुभ प्रभाव पड़ुछि एवं सही ग्रहर अशुभ प्रभाव को खंडन करने कौन प्रतिकार रही यही भिडियो फ्रेंड्स मुझे किसी एमती टिप्स सह प्रतिकार जनइबी जोटा कि आप गोटे नियम मानिक जब करेंगे हुए तो राताराति आपण भाग्य बदली जापे। यही भिडियो आपण बहुत ही इंपोर्टेंट भिडियो अटे मिथुन राशि वाली। यही भिडियो जब आप जानवे बुझे कि क्यों ग्रहर अशुभ प्रभाव पड़ुछि सेटा जानवा निहाती आवश्यक तेबे जे आपण से अनुसार प्रतिकार करें। कारण आपण गोटे ग्रहर अशुभ प्रभाव पड़ुथो आउ गोटे ग्रह पर प्रतिकार कले हुए नहीं फ्रेंड्स। जो घा को सही मलम लगेले ही होता है। देखो मिथुन राशि राशि आराध्यपति होती बुधदेव। शनिदेव आपणकर भाग्याधिपति एवं निजर भाग्य घर ही रही। एथि मिथुन राशि बेले ये जो 2024 आपणकर भाग्यटा भल रही जो काम करेंगे से सक्सेस मिल ही एवं तथापि कहीं कामटा अटकी जाऊँगी जनइबी। देखु गुरुदेव आपणकर इनकम घरे रही राहु दशम घरे रही राहु दशम घरे रहा ही आपणकर काम विलंब होगा मन अशांति रहा खास कर जो मैंने बिजनेस कर बिजनेस रे लॉस देखा सबूर कारण होती राहु दशम घरे आपन को बहुत सारा लॉस कराउछंती। राहु कौन प्रतिकार करवा उचित ताहा आपको भिडियो आगक जनाऊँगी। एवं चाकरी जनित समस्या देखा कारण होती राहु दशम घरे अशांति सृष्टि करते। गोटे कथा जानी रखु कम हड़बड़ातु ना जो कम आप चलतु भाग्यटा आपंकर भल अच्छी भाग्याधिपति भाग्यर घर रही तो भाग्यटा आपंकर भल थिबा जोगु आपण को काम सक्सेस निहाती मिलिबो। धैर्य धरिबा आवश्यक। एवं जो मिथुन राशि वाले आपण घर परिवार लोक बहुत साहाय्य करथांती तथापि आपन ना रही न थाए एवं ये जो समय देखिए आपण बिजनेस रे ही अधिक लॉस टंका पैसा खर्च हवा ये सब जनित समस्या देखा। बहुत सारा पूजा पाठ करूचंती तथापि काम दौना आपणकर पूजा पाठ रे सक्सेस ही मिलूना जना ना आपन को कहीं कौन पाई एमती होची। भगवान को विश्वास रखंतु जहाँ करूचंती से कर चलतु हताश गले हार मानतु नहीं चेष्टा पर चेष्टा करवा आपण भल। एवं देखंतु भल कर्म करवा ही भल कारण शनिदेव भाग्याधिपति शनिदेव न्याय देवता एवं जे भल कर्म करिथांती से अनुसार फलटा प्रदान कर ही थांती। आपण को भाग्य रे कौन प्रॉब्लम नहीं भाग्यटा आपन भल रही सबु काम मिलूँ आपण को तथापि विलंब टेंशन ये सब जाक देखा। देखु आपण शिव मंदिर जीवा शिव मानकर पूजा अर्चना करवा रुद्राभिषेक करवा आपण बढ़िया। शिव मंदिर जीवे सोमवार हेले शिव मंदिर रे शिवलिंग दर्शन कर जल क्षीर ढाली पूजा अर्चना करवा ओम नमः शिवाय मंत्र जप करवा आपणकर 10-20 वर्षर काम पूरण होगा लगे। जदि आपण गोटे भक्ति भावनार सह जब करुँच तो एमती नुहे कि वीडियो देखीदे कि अन्य क्या शुणीदे शिव मंदिर से जाऊँच मो भी जीपी एपरी नुहे आपण मन को से कथा छुईवा कथा कि नाई मत ठाकुर को पूजा करार अच्छी मो शिव मनकर पूजा निहाती करार अच्छी यही कथा आपण मन भितर गोटे आत्मा भितर आसवा कथा तेबे जे आप से पूजा कले सक्सेस हो पारे। एवं ये जो 2024 भितर रुद्राभिषेक निश्चय करंतु रुद्राभिषेक करवा आपण बहुत बढ़िया। जो आपण को किसी जो क्षति देखा पड़ुछि तासह आपणकर बहुत सारा लॉस होछि आपण को आघात दुर्घटना हेबार जो संभावना जहाँ भी थिबो ताहा कटिबाकू लागिबो। आपणकर संतान जदि अछंती संतान जदि आपण को कथा मानु नाहंती किंबा आपण भी निज संतान स्वास्थ्य को नहीं चिंता लगी रोचे कि निज स्वामी स्त्री घर परिवार किसी कहार देह भल रोना ये सब जदि चिंता लगी रोचे समस्त प्रकार चिंता दूर कर जदि आप रुद्राभिषेक यही वर्ष भर थोड़े निश्चय करंतु।
ଆପଣ ଯେତେ ଥର ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ, କିନ୍ତୁ ଥରୁଟିଏ ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଭିତରେ ଯେତିକି ସମସ୍ୟା ଥିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେତିକି ସମସ୍ୟା, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ହେଉନା କାହିଁ, ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଋଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଲୋନ୍ ସବୁକିଛି ଆପେ ଆପେ ଶାନ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁକିଛି ଖତମ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଋଣ ଲୋନ୍ ଆପଣ ଯେତିକି ନେଇଛନ୍ତି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସବୁଥିର ବାଟ ଆପଣ ପାଇବାକୁ ଲାଗିବେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ମିଥୁନ ରାଶି ବୋଲି, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ଚାଲି ଯେଉଁ ଆସୁଛି, ସବୁବେଳେ ଏକୁଟିଆ ରହିଯାଆନ୍ତି ଆପଣ। ଏକୁଟିଆ ଘର ପରିବାର ଲୋକେ ଯେତେ ଜଣ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ହିଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ସେହି ଏକୁଟିଆ ହେଇଗଲି କହିନା କେବେ ବି ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁନି, କାରଣ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥାନ୍ତି ସବୁବେଳେ। ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି କି ଏକୁଟିଆ ହେଇଗଲି ବୋଲି। ଏବଂ ଯେତିକି ହେଇପାରିବ ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଯେଉଁ ଦୋଷ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସବୁ ଦୋଷ ଜଣା ଅଜଣାର ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, ଖଣ୍ଡନ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଯଦି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବା କରିବେ। କାରଣ ଗୋମାତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅନେକ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ବାସ ଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବା କରିବେ, କେମିତିକା ସେବା କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କିଛି ଫଳ କିଣିକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ପାରନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଫଳରେ ଆପଣ କଦଳୀ, ସେଓ, ଯେଉଁ ଫଳ ବି ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଘାସ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ମଧୁର ହେବାକୁ ଲାଗିବ, ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗିବେ, ଆପଣଙ୍କ କଥାଟା ମାନିବାକୁ ଲାଗିବେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବା କରି ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ନିୟମ ମାନିକି ଚଳନ୍ତୁ। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଦେଲେ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇଟା କରିବି ସେଟା କରିବି, ଏମିତି ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ନିୟମ ମାନନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ସ୍ନାନାଦି କରିବା ହିଁ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ନାନାଦି କରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନିହାତି ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁ ଜଣ ଏମିତି ଥାନ୍ତି କି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଇଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ହିଁ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ନୁହେଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେବେ ଉଠି ଆସନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେବେ ଉଦୟ ହୋଇ ଆସନ୍ତି, ଯେଉଁ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯଦି ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ମନସ୍କାମନା ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭିଟି ଆସିବ ଏବଂ ତା ସହ ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିବା ନିଜ ଶରୀର ପାଇଁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ଦେଖିପାରିବେ, ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଉଦୟ ହୋଇ ଆସିବେ, ନାଲି ରଙ୍ଗରେ ଥିବେ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବା ବହୁତ ଶୁଭ ଅଟେ। ତ ମିଥୁନ ରାଶି ବେଳେ 2024ଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିଛି। ଭାଗ୍ୟଟାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ, ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ, ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସହ କମେଣ୍ଟସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନିହାତି ଲେଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।